ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ان کے انتخابی حریف. خواتین و حضرات، یہ ہماری ذاتی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ راجہ عبد الماہی صاحب انتہائی نفیس شریف آدمی ہیں. انفارچونیٹلی کسی پارٹی نے انہیں اون نہیں کیا. یہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور انہوں نے چوائس چھوڑ دیا ہے عوام کے لیے. جی سب سے پہلے تو جی میں تو بہت شکر گزار ہوں اپنا راجہ شمشیر خان صاحب ہمارے کو سوال کیتا. راجہ بات سنیں، آپ خبرناک میں بیٹھے ہیں، کو اپنی پھوپھی کے ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھے ہوئے. راجہ صاحب ہمارے نال سوال ہویا تو نال تے گل بھی نہیں ہوئی. آپ کی تو کوئی اس کی نہ کوئی پارٹی ہے نہ اس کی. او چھوڑیں جی راجہ صاحب، تو سن کے سارے پاگل ہو گئے. گل اے اپنا شمشیر خان صاحب میں شمشیر خان صاحب تو چرس پہ نہیں پی کے آیا ہوا. انہوں نے کیڑی میں الیکشن لڑ رہے ہیں تے ماڑے بارے اس طرح دی کوئی گل نہ کریاں. لا بجان وہ آفتاب اقبال ان کا نام ہے، مشہور زمانہ فرعون ہے وہ. پاپا اقبال صاحب گل اے کہ میں راجہ صاحب نے مقابلے دے وچ الیکشن لڑساں گجر خان تو. اچھا جی. راجہ رینٹول اساں کیوں آکھنے؟ رینٹول کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ اس سے یہ پوچھیں نا. اے پاپا جی بچپن سے لے کے تے ہن تک اس دا کم ہے ہی رینٹ نہ. وہیں پہ بیٹھے آپ کا ناک مجھے ٹچ کر رہا ہے. ناک نہیں آنا چاہیے میرے ایریے میں. بہرحال تکی تو اس واری کیا ہونا. اچھا کنی سنجیدہ ہو کے گفتگو کر رہی تلسمی چوئی. میں آپ سے ایک بات منٹ راجہ صاحب ماڑے نال سوال کیتا ہونا. دیکھیں ہاتھ گل لگا اے جی اے بچپن سے لے کے ہن تک بے ایمان ہے، رسا گیر ہے. اس بارے ایک منٹ ٹھہر نا یار، کیا مسئلہ تساں نا؟ یہ دیکھیں صدا میں بھی اسے علاقے جو کھلتا جو تسی کھلتے ہو. بات سنو، یہ راجہ صاحب چھوڑ دیو اور یہ دیکھیں ڈیلے باہر نکال کے بات کر رہا، مجھے خوف آتا ہے. اچھا جی، ایک دوسرے کی طرف آپ نے انگلی نہیں کرنی. وہ تو ٹھیک ہے جی، یہ کوئی کافی ایک منٹ ٹھہر کھل نہ کیوں ہے. راجہ صاحب نے کوٹ بھی پہ گئی. رائے صاحب کے کرنے بچپن اچھا جی پیچھے ہو کے گل کرو، نک بہت اگے آ رہا ہے. وہ جنہ مرضی پیچھے ہو جانا پہلے نک پہنچ جاتا ہے. سر اس گل نہیں میں معافی چاہنا. کس گل نہیں؟ یہ جڑا نک ہو گیا چھنا. اچھا بات سنیں، ایک منٹ کھل نا. میں لالا جی تساں دسنا بھی اے بندہ شروع سے ہی بے ایمان ہے. اچھا لگتا نہیں پروگرام یہ شکایتاں لا رہا ہوتی. دیکھو جی انہیں میرا پین چاہیا تو میں اتنے لکھن تو بیٹھا. اے اپنا کیا نام تساں دسیا جی؟ آفتاب اقبال. آفتاب اقبال. آفتاب اقبال. ہاں جی ہاں جی. آفتاب اقبال یاد ہے. میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں. نہیں آفتاب اقبال صاحب ان میں کی نام یاد ہوئی گیا. آفتاب اقبال صاحب اتنا بے ایمان آدمی ہے. یہ راجہ رنٹو منہ پہ اس طرح نہیں. دیکھیں جی فرینک ہو رہا ہے. راجہ منہ تے آخنا چاہیے جی، ڈر کس گل دا ہے؟ میں نے ساری زندگی یہ شروع تو ہوئے. ایک منٹ کھلو. یہ دیکھیں میں گزارش آپ سے یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں سپوزیشن کریں. جھوٹ بولنا جی یہ تساں میں تو دسنا جی. انہیں بات تو کر لیں دو یار. 5 سال اس چوری کیتی ہے. ہن جے کوئی شریف چاچا چپ او کنڈی والی. بس آپ خاموش رہے، آپ بولنا نہیں جی. بلا وجہ میرے کان کا پردہ پاڑ دے گا. انگلی یہی پہ رکھو جی. انگلی اب تو نہیں مجھے ایسی گل ختم ہو گئی جی. ہن میں تساں دسنا اس کو کوئی گل ہے ہی نہیں، نہ اس کو کوئی منشور ہے نہ کوئی نظام. میں آپ کو بتاؤں جی، میں شریف آدمی ہوں. آپ نے ابھی تک جلسے نہیں اپنے شروع کیا، آپ نے کیا جیتنا ان سے؟ میں الیکشن تو بات کر سکتا. یہ دیکھیں نا یہ والے لوگ فارغ نہیں جی انہاں دے جلسے جانے جس لئے بیلے ہو جیسے. تھوڑی دیر کے لیے راجہ عبد الماہی صاحب آپ اپنا منہ بند رکھ سکتے ہیں. اچھا میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا، دیکھیں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہو گئی جی، بس ہو گئی. ارے بات کر لیں دو. اتنا ہی ٹائم ہونا جی. سر 5 سال نہیں منہ پر رکھ. گزارش یہ کر رہا تو تھا میں باہر بیٹھ یہی بیٹھے رہو. میں دیکھیں جی ہماری ایک پریسٹیج ہے. میں آپ کا وزیر رہ چکا ہوں، وفاقی وزیر رہ چکا ہوں، پھر میں آپ کا پرائم منسٹر. والے کیا حرکت کر رہا ہے؟ تینوں ساگ ہی دے دو بہ کے کٹی جائے بیچارہ. یہ ککڑ طرح ہنسنا تو کوئی گل نہیں. نہیں راج صاحب، آپ جب بولتے ہیں نا تو آپ کے ووٹ کٹتے ہیں. اصل میں آپ معصوم آدمی، آپ کو نہیں پتا کیا بات کرنی ہے کیا نہیں. اچھا ارلا کینڈیڈیٹ لگتا نہیں لگتا سائیکل چور پایا ہے. انتخابی نشان بھی اپنا آپو کہتا جی. وہ کیا ہے؟ گلیل. اچھا گلیل پلا کیوں کہتا جی؟ جیت کے نہ جیتے میں گلیل دے وچ گٹے پا کے تے انہاں دے بوئے پر مار سا. اپنے حساب سے آپ لوگ لینا چاہیے تھا نا، نام لیا تھا. اس دی آواز تک بولنا ہی سا آونا نہیں ہے. صرف کی وے کہ پچھوں پارٹی نہیں سپورٹ. اچھا آپ کو تو کسی پارٹی کی سپورٹ نہیں؟ تو میں کی لوڑ بھی کوئی نہیں. انہوں تو کار دی سپورٹ نہیں. آپ کو جانتے ہی کوئی نہیں راج صاحب، آپ کو بات نہیں. بھائی نور صاحب میں تو سا صحیح گل میں کہہ رہا ہوں کیا اور چوپو. اپنا عباسی صاحب میں عباسی کدھر سے ہوں؟ تو سا نا کیا نام ہے؟ اپنا پاگل صاحب. اصل جی نام ہے کی پولی گچنا. اچھا اب یاد آ گیا جی. ہاں جی. کامران صاحب
اے بندہ او نورالدین زنگی دے نیزے او تینوں جو نا ہی نہیں یاد ہے وہ سے پھر ایک باری دسی چھوڑو نبی کی نا تمہیں پہلے بتایا نہیں ہے انہوں نے؟ اپنا آفتاب اقبال صاحب جی شکر ہے. میں اس علاقے وچ تبدیلی لے آنا چاہنا. اچھا جی میں چاہنا بھی گجر اردو خان میں کیوں نہیں بات کرتے ہو یار تم؟ میں وہاں تبدیلی لانا چاہتا ہوں. ہاں جی اس تو بعد پھر میں وہی بول سکتا. اچھا اردو انی کی ہوندی بس ٹھیک ہے. بات سنو, کوشش کرو اردو بولو تاکہ پورے ملک میں تمہاری بات سمجھ آ سکے. اللہ او اردو سیٹھی بول صاحب سیٹھی صاحب کون ہے؟ تو سن کے نہ ہے اور معافی جی معافی. سارا اپنا شناختی کارڈ دے دو. اب یہ مجھے سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں. جتنی دیر کا بیٹھا ہوا صرف بکواس کیے جا رہا ہے. ایک بات اس نے راجہ صاحب تساں 33 سال بکواس کیتی ہے. اچھا ہر نام بھول جاتا ہے, اس پیو کا نام نہیں بھولتا. ہلو او بھائی او کاغذ والے جہاز کوئی فرق نہیں. او کدی الیکشن تو لڑیا بھی ہے, پہلی باری تو کھلوتا کھڑے کھلوتا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ تو نشان ہے دا گلیل ہے. ہاں گلیل کیا ہوتا ہے؟ گلیل ہے گلیل غلیل. غلیل 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 اگلے دا پہلی طرح نکل جائے غلیل. اور انہوں فائدہ غلیل نشان لین دا کی انہیں اپنی فوٹو نہیں لائی, صرف غلیل دی لائی ہے. ٹکو جی اپنا عمران خان صاحب معافی. سر واقعی بیمار ہے, تسی نا نہیں لیندے ہوندے بیماری کا؟ ایمنیزیا ہے. ہاں جی او ہے میرے منہ تے نہیں چڑھدا. اس کو امنیزیا بھی ہے اور اس کو ڈیمنشیا بھی ہے. اور اینو کمزوریاں بھی ہے. اچھا جی ایک باری تساں من صحیح اپنا پورا نام دس. آفتاب اقبال. آفتاب اقبال صاحب. آفتاب اقبال صاحب. آفتاب اقبال صاحب. یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نام پکانا جی. اے تے لگدا کوئی ککڑ پھڑ رہا. اوے اپنے نال وڈی شلوار پا کے آ گئے. بعد چلا کے دو بندے پا لیندے. اے سلوار پائی جائے چ ڈگ پے ہو تسی. اے شلوار اوتے لے کے سو بھی کبھی نہ زیادہ ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ چاہیے. ویلکم بیک. خواتین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے زبانوں بیان اور پہلا لفظ ہے ترار. لو جی ترار. ترار لوٹنے والے ترار کو ترسے ترار لوٹنے. اچھا شکر ہے چودھری خصب بے سرا ہے, ورنہ یہ 5ویں آواز شامل ہو جاتی. چلتے گانے چ نک نہیں دیندے مینوں پتہ. نہیں ترار کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہاں جی تیز ترار جی. ہاں جیسے تیز ترار سنتے ہیں نا, یہ عربی اور فارسی کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے جیب تراش. ہیلو چلو اسی کی ذہن بنایا سی کتنے لے آ کے سٹ رہا سو. یار اپنے کو نا ادھی اٹ رکھیا کری. ابھی ہاں کم سے کم ایک دوجے تے مارتے رہیے. اور اس کا منبع ہے تر. توئے سے, یہ توئے رے اور رے کے اوپر شد ہے. تر کا مطلب ہے تیزی سے کاٹنا. کسی چیز کو بلیڈ سے, چھری سے, تلوار سے آپ جب تیزی سے کاٹتے ہیں اس کو تر کہتے ہیں. اور تر کو جب ترار کرتے ہیں تو پھر یہ ایجیکٹو بن جاتا ہے. یہ صفت ہے, یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پک پاکٹ ہوتا ہے. سارا حکیم صاحب دا بڑا گہرا تعلق ہے جیب تراشی دے. اب یہ کوئی کسر رہ گئی تھی. ہر بری چیز کا تعلق حکیم صاحب کے انہاں دے دادا جی آل انڈیا جیب تراش ایسوسی ایشن دے صدر ہن. جیڑا بھی جیب کٹدا سی تے دادے نو پھڑ لیندے سی. حکیم صاحب آپ جیباں کٹتے رہے. اچھا جی یہ تے سارے انج پرس کٹتے سی جویں گٹر کٹی دے. اچھا تسی دس دیو, تسی جیب تراشی چ بڑی وڈی اتھارٹی ہی ہو. اچھا تسی دس دیو جیب کیویں کٹی دی. جیب تراشی دے کچھ بھی نہیں, مسکین لوگ اتنے 10 کٹ لے کے 20 روپے کٹ لے. وڈے وڈے الیکشن لڑو, تھبو کماؤ, جیب تراشی دی کی دیہڑی بیچاریاں دی. اسی جیب تراشی دی پوچھے تے سانو اس پاسے لے جا. جڑا تیرا چھوٹا منہ ہے نا تو این جیب تراشی کر سکنا, کسی دی جیب چ وڑ جا ایਂ کر کے پیسے کٹ کے لائے. بلکہ اندر پہ کے پہلو گین کھنے وہ چولی کرایا چھڑ دے باقی لایا. اچھا جی آگے ہے ٹیکسال. ٹیکسال. ٹیکسال 2 ہندی الفاظ کا مرکب ہے. جی ایدے چ کی ایک ہے ٹنگ اور دوسرا سال. یہ ٹک نہیں ہے, ٹنگ سال. ٹنگ کا مطلب ہے سکے, پیسے, سکے. اور سال کا مطلب ہے گھر, یعنی سکہ گھر. حکیم صاحب تہاڈے کو سروں تے تیل ہے کی ہویا سر نو لانا. یقین کرو میرے خارش شروع ہو گئی. ٹکسال کے والے سے جو دلچسپ باتیں مشہور ہیں وہ ہیں چوری کے طریقے. ہاں یہ ہوئی نا کام کی بات. 2 جگہوں پر چوریاں بہت ہوتی ہیں, کتھے کتھے. ایک ٹکسالوں میں اور دوسری کانوں میں. سونے کی, ہیرے کی کان, وہاں چوری لازمی, آپ جو کچھ مرضی کر لیں. چور
آپ سے زیادہ ذہین ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. اور اسی طرح ٹکسال سے چوری, اس زمانے میں تو سونے کے سکے بھی بنتے تھے, اشرفیاں بھی بنتی تھی اور وہ ٹکسال میں بنتی تھی, ڈھلائیے تھے, ڈھلائی کرتے تھے. تو مشہور مختلف روایات ہے کہ ایک صاحب وہ چور تھے, روزانہ اس کا بیٹا اسے آنا مانگنے آتا تھا کہ مجھے آنا دو, اور روتا تھا. وہ اسے روزانہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 1000 دفعہ کہا کہ یہاں نہ آیا کرو, لیکن وہ روزانہ آ جاتا تھا. وہ ڈیلی روٹین تھا اس کا کہ اس کو جوتا مارا کرتا تھا, اور وہ جوتے میں سونے کی اشرفی رکھ کے مارا کرتا تھا. وہ اشرفی نکالتا, بدستور روتا رہتا اور جوتا واپس پھینک کے چلا جاتا. حکیم صاحب نے ٹکسال چ چوری کی تھی جناب, اچھا پہلے دن ہی پھڑے گئے. حکیم صاحب سے متعلق کوئی اچھی بات ذہن میں نہیں آئی؟ انہوں نے بینک لٹیا, پھڑے گئے. ہاں جی, وہ کیسے؟ اوتھے بہ کے پیسے گنن لگ پے. وہ تو کیشیئر نو کہندے 1000 والا پاٹا بدل دے. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਲਕ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਨਾ ਹੈ. ਸਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਛਾ. ਇਹ ਬਸ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਏ ਨੇ. ਹੁਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚਿੱਟਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਾਂਦੇ ਨੇ. کس کا؟ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਖੋਤੇ ਦਾ. ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਕ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਕ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ. ਹੁਣ ਤੇ ਫੇਰ ਏਡੇ ਲੱਭਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਫਿਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚੱਲਾਂ. ਐਡਾ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਕ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂਗਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਲਕ ਹੁੰਦੀ. ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਫੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਫੜ. ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਲਵਾਂ. ਇੱਕ ਬੈਕਰੀ ਕਈ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ. ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ. ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਅੱਜ ਫੇਰ ਡੱਬ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਚੋਰੀ ਦੀ ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਯਕੀਨ. ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਖੋਤਾ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ. ਖੁਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਏ. ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਲਾਇਆ, ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਪਵਾਤਾ. ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਚਾਚੀ ਨੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਇੰਜਨ ਕਰਨ ਦੀ. ਹਾਏ اچھا جی, ایک محاورہ ہے داغ بیل ڈالنا, ہاں داغ بیل ڈالنا. کہ فلاں بادشاہ نے فلاں شہر کی داغ بیل ڈالی, داغ بیل ڈالی یعنی اس کا افتتاح کیا, اس کا آغاز کیا. نیا شہر آباد کیا. جی جی بہت سنا ہے جی. یہ تو ٹھیک ہے نا سر. یہ داغ بیل غلط ہے, یہ ہے داغ بیل ڈالنا. ہیلو داغ بیل ڈالو, کچھ میں بیل ڈالو. آئی تے نصیر بھائی نہیں ہے, تینوں کی لکھوا ہو گئے. اب ہو گیا اس یہ لفظ نصیر بھائی ہے, لیکن میں داغ بیل چنگا بھلا داغ بیل سی, داغ بیل. اچھا سارا تڑفدی جویں اس گھر دی بھابی ہے وڈی. اچھا, تڑفنا کیا ہوتا ہے, اس میں فے کہاں سے آ گیا؟ تڑفنا ਇਹ ਫਲ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਲੂਟ ਕਹਿੰਦਾ. ਜਾਂ ਦਾਗ ਬੇਲ ਡਾਲਣਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਆਪਣੀ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦਾਗ ਬੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦਾਗ ਬੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ یہ ਵਿੱਚ? بیل ہے, بر وزن جھیل, ਹਲ. کیل, فیل, میل, جمیل اکیل تو دس کوئی ذلیل. یہ بیل نکلا ہے بیلچا سے, بیلچا. ہیلو سر خدا دا واسطہ جی انیاں ڈیفینیشن ایک لفظ دی. بیلچا نہیں ہوتا ہاں جی یہ ہو جائے جو مستری استعمال کرتے ہیں. ہاں جی پٹھان زیادہ ٹویا کر دے ادھر. ہاں, جب آپ فاؤنڈیشن سٹون لے کرتے ہیں, جب آپ تعمیر کا آغاز کرتے ہیں, تو بیلچا ایک ایسا اوزار ہے جس کو سمبل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, اور یہ بیلچا بھی غلط ہے, یہ بیلچا ہے. خدا دی قسم, مینوں جڑی مرضی قسم چکا لو, بچپن تو میں بیلچا سندا آ لو رہا. جی تو یہ سر چ بیلچا ماری ہے. یار تسی ਉਹਦੇ ਤੋਂ متاثر ہوئی دیو, میں جھوٹ بولنا پیا. یار تہاڈا بچپن کوئی ایڈا نہیں ٹھیک. ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ او یار داغ بیل سنتے آ رہے ہیں بچپن تو لے کے. بچپن یار داغ بیل کتوں آ گیا؟ بچپن تیرا کیڑا منو بھائی نہ لنگیا میں. کوئی بددعا سن جڑی دے اگے بیٹھے اسی. ہاں کسے ٹول والے نو بات سنو, یہ بیلچے نو بیلچا کہنے. بات سنو, یہ کس انہماک سے سن رہے ہیں بیچارے. یہ گھروں سے سننے آتے ہیں, جاننے آتے ہیں, اپنے علم میں اضافہ کرنے آتے ہیں, اور ان کی قسمہ پرسی دیکھو, وہ تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تسی جمعے والے دن ویلے ہوندے نا گھراں تے جا کے انہاں نو سمجھا دیا کرو, تہاڈی مہربانی. بوئے کھڑکا کے پوچھیا کرو, کوئی زبانوں بیان رہ. بلکہ سائیکل تے آوازاں لایا کرو, زبانوں بیان والے. داغ بیل ڈالنے کا لفظی مطلب ہے پھولوں کی کیاریاں بیلچے کے ساتھ
बल्कि बीलचे के साथ हाँ, वे क्या है ना, बेलचा क्या है ना, वजह। हाँ, बेलचा गलत लाम हो चुका है और अब रासिक है, आप बेलचा ही कहें। अब आप ना अब 2 किलो खून अपना जला के ना आप बेलचा ही कहें, मर जाए बेलचा कहें। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़ुवातीन हज़रात, हालिया इंतखाबात में ख़वातीन की पार्टिसिपेशन के हवाले से चंद दिलचस्प हक़ाइक़ आज हमारे इलेक्शन सेल का हिस्सा हैं। कौमी असम्बली की 272 जनरल सीट्स पर 4671 उम्मीदवारों में मुकाबला है, वाह, जिनमें से सिर्फ 108 ख़वातीन हैं। इतनी कम रेशो है और पिछली दफा इससे भी कम थी। इंतहा ये कि पंजाब में सन 2008 के इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ पंजाब में 31 पोलिंग स्टेशंस ऐसे थे जहां खातून वोटर थी ही नहीं, एक वोट भी खातून का कास्ट नहीं हुआ। गुजा ये कि खातून इलेक्शन कंटेस्ट करती। लेकिन इस दफा निस्बतन ये ट्रेंड बेहतर है। मसलन स्वात में औरतों ने ज्यादा अपने वोटों का इंदराज करवाया। इन 108 खवातीन में से सिर्फ 36 ऐसी हैं जिन्हें पार्टीज ने टिकट दिए हैं। 72 ऐसी हैं जो बगैर पार्टी के आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रही हैं, जिनमें से एक मीरा की वालदा साहिबा भी हैं, हारूनाबाद से लड़ रही हैं। सदर जरदारी की 2 बहनें इलेक्शन लड़ रही हैं, फरियाल तालपुर लाड़काना से और अजरा अफजल नवाबशाह से। ये एक और वजह है जिसकी बिना पर एक बेचैनी पाई जाती है पार्टी के अंदर कि जी आप क्या रेवड़ियां अपने रिश्तेदारों में तकसीम करते चले जा रहे हैं। आपको याद है ना कि ठट्टा से जरदारी साहब के मुंह बोले भाई अवैस मुजफ्फर उर्फ टप्पी इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर अहम खवातीन में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, स्पीकर नेशनल असेंबली, जी जी, आप इलेक्शन लड़ रही हैं NA 225 बदीन से। और आपके बारे में जो दिलचस्प बात मशहूर है वो ये कि जहां जहां सिविल वर्क्स हो रहे हैं, डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं, वहां पे खुद पहुंच जाती हैं और तकरीर भी फरमाती हैं, जायजे भी लेती हैं, क्योंकि फंड्स इनके नाम पर एलोकेट हुए होते हैं। लोग ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते हैं, ये बुलडोजर चलाती हैं वहां पे। फिर हल्का NA 124 लाहौर से एक अहम खातून इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। वाह 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 वाह, कौन है भला? कौन सा? बड़ी गल है जो भी है। एतजाज हसन की बेगम साहबा बुशरा एतजाज, बुशरा बाजी, हाँ, जिनके कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त एतजाज हसन ने कहा था कि मैं तो जोरू का गुलाम। गुलाम हूँ, बिल्कुल। वो गाना भी गाया सुनने। ए सर वही 100 रुपए वाले वकील ने ना। हाँ जी, वो उनकी सारी कैंपेन खुद रन कर रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले खुद जाते हैं, खुद वो सेनेटर बनेंगे, बेगम साहबा को इलेक्शन कंटेस्ट करवा रहे हैं। हकीम साहब की बेगम भी इलेक्शन लड़ रही जनाब, इन्हां नाल ही। वो लड़ती सी भी तो पुलिस आ गई। फिर NA 120 से नवाज शरीफ के मुकाबले में PTI के टिकट पर एक और अहम शख्सियत इलेक्शन लड़ रही हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंने पिछले हफ्ते गुजारिश की थी कि जारा पहलवान की बेवा सायरा बानो वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं, और वो भी नवाज शरीफ के मुकाबले। ये सारी औरतें नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ने। अच्छा, फिर लाहौर में एक हल्का है NA 130, यहां पर भी एक मशहूर खातून समीना खालिद गुरकी, ये तो सर हर साल खिलाते जो हर साल इलेक्शन होता है। सॉरी 5 साल बाद कैसा ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। पीछे भी 5 साल पूरे। अच्छा, इसके अलावा 2 अहम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां से एक ही खातून इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, ओके NA 110 और 111, यानी 111। वाह 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 वाह, ये कोई तगड़ी औरत ही लगती है सर। ये सियालकोट है। ये मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा ने गल पे करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और उन्होंने ख्वाजा आसिफ को चैलेंज कर रखा है कि मैं हैरान कर दूंगी आपको। काबिलियत माशाल्लाह बाजी च है, एडा ते कसूने बाकी कसून मार के हैरान कर देंगे। ख्वाजा साहब की पोजीशन बहुत तगड़ी है, हाँ, लेकिन बाजी की सेहत बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी। इनके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पहले भी डायरेक्ट इलेक्शन से आती हैं
अब भी डायरेक्ट इलेक्शन लड़ रही हैं और 2 जगहों से। ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਹ ਖਤੂਨ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ खून से खत लिखा करता था। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰੇ वो महकमा ज़राअत में था। अच्छा जी। वो सस्सी पलीजो ਹਾਂ ਸੱਸੀ ਪਲੀ PP 85 सिंध ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ वो इलेक्शन लड़ रही है। वो बंदा पता नहीं, वो तो जेल में होगा। इन्ना खत लिखा उन्हें बेचारा सलीम रखा हो गया। अच्छा जी, फिर NA 250 MQM की एक आम शख्सियत जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ रही है, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੀ खुशबख्त शुजात। फिर NA 169 तहमीना दौलताना। इनकी पोजीशन के बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या ये मुझे फिलहाल उनकी पोजीशन का नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये वो अहम खवातीन है जो इलेक्शन लड़ रही है। फिर ठट्टा से एक और बड़ी अहम खातून मारवी मेमन NA 237, ये नवाज लीग की तरफ से लड़ रही हैं। अब देखो लुत्फ की बात यह है कि जनरल साहब का मीडिया सेल पूरे 5 साल ये रन करती रही हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ निसार मेमन की साहबजादी, निसार मेमन दोस्त हैं मुशर्रफ साहब के, और अब नवाज लीग की तरफ से, यानी बदतरीन मुखालिफ। और अब इलेक्शन कंटेस्ट ਸਰ ਖੁਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਖਤੂਨ ਲੜ ਰਹੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀ ਨਾਮ सुमेरा मलिक, ਸੁਮੈਰਾ मेरा मलिक आयला मलिक की बहन आयला मलिक लड़ रही हैं मियां वाली से PTI के टिकट पर, और सुमेरा मलिक लड़ रही हैं नवाज लीग की तरफ से खुशाब से NA 69 और NA 44। NA 44 मैं समझता हूं इस हवाले से सबसे अहम है कि पाकिस्तान की तारीख में एक अनहोनी बात होने जा रही है। फाटा पहली दफा बादाम जरी नामी खातून इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है। फाटा के इलाके में तो खातून वोटर की कोई हैसियत नहीं होती, वो बेचारी वोट नहीं डाल सकती। बिल्कुल सही। कुछ ये कि मर्दों की आंख में आंख डालकर पहली दफा एक औरत खड़ी हो रही है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बड़ी बात और ये मीडिया का एजाज है, मैं समझता हूं। फिर एक और सीट है NA 24, दिलचस्प मुकाबला हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान वर्सेस मुसरत शाहीन। सर सारे ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਾਤ ਛੱਡ ਦਿਓ जी ने 3 गाने पाने इलेक्शनां ते जित जाना। इन्होंने अपना इंतहाबी निशान मांगा था कैंची मौलाना के मुकाबले में, ਅੱਛਾ ਜੀ लेकिन इन्हें मिल गई चूड़ियां, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ और वो उन्होंने चूड़ियां भेज दी हैं मौलाना की तरफ, बाकायदा तोहफे में भेजी हैं कि जी आप चूड़ियां ले लें। उन्होंने अगो हलवा भेज ये पहले भी मौलाना फजल रहमान साहब ने मुकाबले च लड़ने मुसर्रत शाहीन साहबा हाँ जी, ते हर बार हारने ते फिर क्यों लड़ने? हाँ, लड़ना तो चाहिए। एक मशहूर अमरीकी शख्सियत 7-8 इलेक्शंस हारी, बार का इलेक्शन, बल्दिया का इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन, और आखिरी इलेक्शन जीत गया। पता है बना क्या? सदर अमेरिका अब्राहम लिंकन। अच्छा, तो इसका मतलब है इसका मतलब है कोशिश करते रहना चाहिए, कभी ना कभी किस्मत यावरी कर सकती है। ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि सियासी मुखालफत की वजह से पंजाब के दही इलाकों में रिश्तेदारियां खतरे में पड़ गईं। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ हैं? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਵੋਟ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇ। ਇਹ ਕੱਲ तो तुम भेज दो। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? यार ये यार इस मुल्क नाल इसदी धी चंगी है। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੰਬਾ ਵੇਖੇ? जी जी। ਉਹ ਤੇ ਦਸਤੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। मैं जबान दे बैठा पंजाब दे विच। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ और ਵੋਟ जुबान का क्या ताल्लुक है? जो मुनासिब अच्छा आदमी है उसे वोट दो। ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੇਖਣਾ, ਬੰਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੇਖਣੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਠਾਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀਏ। ये ਤੁਹਾਡੇ अब्बू जी ने? ਹਾਂ इनके सोहरा जी ने? ਸਹੁਰਾ ਜੀ प्यार ना उन्होंने मना ना, किवें? प्यार ना उनको अब्बू जी मेरी गल सुन, अब्बू जी की हो गया है, अब्बू जी देखो मेरी गल सुन, मैंने वोट पा लेंगे, की हो गया है, अपनी मर्जी ते सारी जिंदगी की थी, साढ़े तो की हो गया अब्बू जी? वो लकड़ी का अब्बू जी होके बैठा हुआ है। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਅਬੂ ਜੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੁਲੇਲ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਬੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਬੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਬੂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਅਬ ਜੀ ਅਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿਣਾ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਧੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਾਂ ਪਟਕਾ ਇੰਜ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠ ਥਰਥਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦੀ ਐਟਮੋਲੋਜੀ ਸਮਝਾਣਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਅੱਖਾਂ ਭੜਕਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹੈ ਲੈ ਓਏ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਅਬ ਜੀ ਹੋਂਡ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੋਂਠ ਅਬ ਜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ अबे की तरफ देखना ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਡਿਆ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਬ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋ ਅੱਬਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਬ ਜੀ ਐਂ ਕਿ ਅੱਬ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਬ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕੋ ਬੈਠਣਾ ਹੋਣੀ अच्छा तुमने मेरे मशवरे पे अमल करना है कि नहीं? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗਾ तुम्हारा दामाद है बेशरम इंसान। ਨਾਲ ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਆ ਮੇਰੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਨੇ ਭਾਂਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਆਏ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਜੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਾਂ ਚੱਲ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਗਰਟ ਕਿਉਂ ਪੀਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ सलामी च इन्नी चर्च दिखती है ना अनवर बेशरम इंसान बोलते क्यों नहीं? ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਕੋ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਚੁੱਕੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥੇ जी खबर है कि इंतखाबी उम्मीदवारों के लिए गरीब अवाम के वोट खरीदने पेशावर सियासी कारीगर मैदान में उतर आए। लो जी साइकिल लेके फिरने वोट बेच लो जिवें मंजी पीढ़ी ठका लो वाले फिरते होंगे सन जी हर हलके में इस तरह के बदजात जरूर मौजूद होते हैं जो इस दौर में अब इनकी तो चांदी हो जाती है। गरीब अवाम है बेचारे 2-2 हज़ार रुपए में वोट बेचते हैं। एक जमाना था ये 200-100 रुपए में वोट खरीदा करते थे। सारे हुण बिजनेस बन गया कारोबार हो गया जी ए देखो ए बंदा बैठा कोल ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਵਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ तुम्हारा सिर्फ एक इलाज था, मैं बड़ी देर पहले कह चुका हूं, लेकिन तुम पे असर नहीं हुआ। तुम पैसे नहीं होगा एक ही लाइन नहीं ये है नासूर इस माशरे का जो चिमटे हुए हैं जोंकों की तरह हमें। शर्म करो, क्या ये कोई काम है जो कर रहे हो? ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ पैसे इन्वेस्ट किए थे करोड़ों रुपये लग जोंके हो तुम, जोंके इस माशरे को चिमटी हुई लीचेज होते। सारे ਜਿਹੜੀ ਜੌਂਕਾਂ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ये ਜਾਂਦੀ उर्दू में नहीं तुम कह सकते। सारे जौंके जो बंदे को चमड़ जाती हैं चिमट जाती हैं। हाँ उसको कैसे उतारते हैं ਉਹ ਗਾਣਾ ਲਾਈਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੱਚਦੀ उसको ऐसे उतारते हैं ठीक है भाई जी क्यों मेरी चिमनी की हो गया गल सुन ये जोंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर जो को लीच क्यों लीच तुम बड़े लीच हो नहीं ये कहते हैं लीचड़। फलां तो लीचड़ हो चुका है, वो लीच से लीचड़ चिमटा हुआ है, उतर नहीं रहा। जिस तरह ये मुल्क ना लीचड़ हुई है तुम्हें पता है कुछ जोंके खुद लगाई जाती हैं। वो क्यों जी जो गंदा खून होता है ना आमतौर पे जोड़ों में टांगों में जो फासद खून इकट्ठा हो चुका बड़ी वड्डी डैन ही अल्लाह मेरा जानदा मेनू भावे छितर मारो हर गल दा पता है पता नहीं कितों पढ़ के आया तो अकल तो बाहर गल शैतान हाई स्कूल तो पढ़िया खरे कितों पढ़े वो प्रोफेशनल्स होते थे। अबलीस मेडिकल कॉलेज तो पढ़े ਇਹਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੋੜਾ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। लोगों ने जोंके पाल रखी थी। क्यों जी? एक जमाना था रेंट पे हाँ उनके पास पालतू जोंके होती थी, बुलाने पर वो जाया आया करते थे और पैसे लिया करते थे इस काम के। जोंके लगा देनी, कुछ देर बाद वो फूलना शुरू हो जाती थी। खून पी पी के ना चूस के वो फूल जाती है और खुद ही गिर जाती थी। क्यों जी हर गल ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਖਰਾਬ ਪੱਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਝੋਕ ਪੁਨੰਦੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਝੋਕ ਉਹ ਚੌਕ ਬਣਨ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वो झोंक गांवों को कहते हैं। जिन्हें नलायक ने अपने कोल बिठा लेने अपनी बातचीत होने वास्ते वो झोंक होता है वो झोंक होता है अपने आप को काबिल साबित करने ए उल्लू इकट्ठे कर जी फिल्म स्टार मीरा ने कहा है कि सियासत में शोहरत कमाने नहीं खिदमत के जज्बे से आई हूँ। हाँ फिल्म इंडस्ट्री च भी खिदमत ही की थी जज्बा लेके आई सन जी ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਖਾਧੀਆਂ ਫਨ ਦੀ ਖਾਤਰ अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक हैं खैरियत से बिल्कुल
اور سنائے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ یہ کن لوگوں کو آپ نے بٹھایا؟ راجہ صاحب کو تو میں جانتی ہوں. یہ کون ہے چڑا نما شخص؟ یہ بھی ساڑی امی انگو آزاد کھلوتا ہے. آپ ہمیں مبارکباد دیں. ہم مبارک کس بات کی؟ الیکشن پہ کھڑے ہونے کی. اچھا جی آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ الیکشن پر کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. ہارن دی مبارکباد بھی دینی نہیں ویسے یہ بڑی بات ہے کہ اس کی والدہ صاحبہ ابھی تک کھڑی ہیں, بدستور کسی کے حق میں بیٹھی نہیں. اچھا بات سن آپ یہ جو الیکشنز میں انویسٹمنٹ خرچ ہوتی ہے, انویسٹمنٹ خرچ ہوتی ہے. ہاں باجی انگریزی تسی پڑھی یا تانوں لک چ وجی ہے تاڈے؟ اور آپ سنائیں. اٹس ویری نائس کلر. جاؤ ادھر امی کی کیئر کرو. وہ ماشاءاللہ ہٹے کٹے کیا ہو گیا ان کو؟ الیکشن وہ جیت چکی ہیں ذہنی طور پہ. امی دے جلسے تے راتی فائرنگ ہوئی ہے. کدی نہ کہیں امی دے جلسے تے گل پاشی ہوئی ہے, کسی نے نوٹ سٹے نے. وہ تو بھی نہیں, صدمہ ہی دیں. وہ تو تواڈے جلسے تے سٹتے نے نا. باجی کو اس کی دشمن والدہ محترمہ بھی الیکشن پہ کھلتی ہیں جی. تسی لویا کٹن والی آ رہی ویکھی جناب؟ جی جی. وہ دی موٹر کا منہ ہے تواڈا. اچھا بات سنے آپ ویسے ماں سے کتنا دو میرے ساتھ مخاطب نہ ہو. ہائے ہائے میری گال تے سن. میں اتنا بور ہوتا ہوں کہ بس بتا نہیں سکتا. دل تے میرا کر دے میں تہاڈی بوریت دور کر دیا, بس الیکشن لنگ جا. اچھا بات سنے دیکھا ماں سے کتنا دھوکا ہوا ہے. کیا امی اب کو کون سا دھوکا ہو گیا تمہارا؟ امی کو کنی دور کھلار دیتا انہوں نے ہرون آباد. نہ اس بندہ نہ پرندہ, وہ تھے بیچارے بیگ کلے پولنگ بوتھ رو رنگ کر رہے ہیں. باجی فون آیا ہے. کوئی نواں تیار صدمہ ہے تیرے کو موجود؟ پرسوں امی دیا کو فلیکساں پاڑ گیا. یہ بتاؤ یہ جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے اس کا کام صدمات دینے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ تم کہاں ہوتے تھے جب پوسٹر پڑھ ایک پوسٹر کو بیٹھا رہا بھی ساڈا لگا ہے. کتنی بری بات ہے. ویسے یہ کیا ہو گیا ہے, لوگوں سے ہماری کامیابی ہضم ہی نہیں ہو رہی. اچھا امی کا اور فون آیا تھا, کچھ کہہ نہیں تھی؟ 3 لاکھ روپیہ منگا رہی امی. 3 لاکھ روپے اور؟ ہاں جی. یہ الیکشن لڑ رہی ہیں تو جوا کے اتنے پیسے یقین باجی کریں. دفتروں میں بوتلیں چل رہی ہیں, چائیں چل رہی ہیں, وہاں پیسے لگتے ہیں. تو وہاں بھی دفتر میں اتنے ابھی میں کیا کروں, میں تو الیکشن سے کھلار کے پھنس گئی ہوں. تمہارا کیا خیال ہے الیکشن لڑنا کوئی آسان کام ہے؟ مجھے تو پتا میں کہا یہ کہ 35-40 ہزار جو لڑ لائیں گے. راجہ صاحب جی کراں. میری بات کر. راجہ صاحب ماشاءاللہ آپ بھی اربوں روپے کے مالک ہیں. تھینک یو. 2.5-3 کروڑ روپے سانو بھی رینٹ تے دے دیو. آخر میں رینٹ والی بغیرتی نہ کرتی, میں نے دے بھی دینا. باجی امی دا فون آیا 1.5 لاکھ روپیہ ساؤنڈ والے دا بھی بن گیا. جلسے پہ تو نہیں جو لگتے. امی عارف لوہار دے مقابلے تے کھڑی. باجی 2 مائک بھی غائب نے تے ایمپلی فائر بھی کوئی چوک کے لے گیا. آفی امی جیتے پاویں نہ جیتے منو امی 13 کروڑ چ پے گئے. تمہارا کوئی ٹاک شو بھی آنے والا ہے ٹی وی پہ؟ آف کورس. وہ کیا ہے؟ باجی امی ایک جگہ دے کمپین کرن گئی تو موبائل کو چوک کے لے گیا. شاباش شاباش. بھائی صدمہ سنگھ تو امی نے کہا میں نواں موبائل بھیجو. آپ نے بات سنو جی. امی اغوا نہیں ہو سکتی. بات سنے آپ کے تو اکاڑے والے بہت واقف ہیں. اور سر کو بندہ دیو جڑے مجھاں چکتے نے. تو کیا کرنا ہے؟ امی چکوانی ہے. بات سنے کچھ تو ہماری مدد باجی کرو. وہ فون آیا جڑی رینٹ تے گڈی نہیں لئی وہ چکی گئی. آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.